हामबाय जों दिनै अपूर्व गर्जिसरा आन्दाराव जों दुर खालाय दङ अमाहायखे दिनै ताबकसे जों आं 2 नम्बर वार्डआव सफायजा नायनायबा लामा रक बेलायखे लामा हामिया हानबां निरनो पहिला सिगां दिनै मिडियानि बिसिति नायतोंनाय रनो सि लामानास फुनुगान मुसुग्रा सिगो हानि बागै बीजेपी सरकार असखे तमा खालायखानाय दिनैराव लामा सिता फिता जों नरजागै जों यां एसा फुनुमाखे बेलाखे जानाय नायदि कोनो लामा सिकरिखा यां लामा हि सिनिजाक सिकरि अमखे सिनि तिप्रासा रक तंमानि जागा हानि बागै तिप्रासा तंनायराव निर बरक सिसाबाय सिदि हानि बागै जत्तो तिप्रासा रना कबगो तिप्रासा तंमानि जागा लामा हाया हाफानो आनिसाय तेकिसा खरकसा कक साना हिसाबो सन्जय ब YTF नि डिस्ट्रिक्ट नि वर्किं प्रेसिडेंट बसन दङ जों दिनै मातारबारि 16 तारिखनि सिमि दुतु दुरखाय तमानि जोंबो अमरपुर डिस्ट्रिक्ट नि अंगै मातारबारि खबजा मातारबारिनि जोंबो डिस्ट्रिक्ट नि अंगै जोंबो बरनो सापर्ट खाय जोंबो दुतु दुर लामलायजाक नादि चिनि বিগত দিন চিনি 5 বছর বিগত 5 বছর আগেও ইডনি এমএলএ বিপ্লব ঘোষ ব চিনি টিপ্রাসাং তো ওয়ানজি বসন্ত বিভিন্ন ধরনের বসন্ত ঠকাयै যেভাবে উন্নয়ন খাইনে হিनै যেভাবে ব প্রতিশ্রুতি রিকলাং মানে তাবুক ফানো প্রতিশ্রুতি ব 5 বছর সংখ্যা প্রতিশ্রুতি পালন খাইমিয়া অথচ কিছু কিছু জায়গা जों দুতু দূর খাই থাঙে নুগৈ নাইখা এমএলএ হিমানি বরানো বসি সিনিয়া ব এমএলএ ন जों दुतु दूर हाबै अनेक जायगा जों सोंनायखा डेभलपमेन्टनि बेपारतै कोनो अभिज्ञता गैयै बनि लामा गा दंथ न खुगंथ कोनो चिन तिप्रा सारना एमन भाबे बंचित खायखा जों तिप्रा मथा अंगै जों मन समतन खायमेया जों बसकांग तिप्रा मथाना बाइकै जों तितिबुय बरक दफारना बाइकै डेभलपमेन्ट खायनाय मन बागै जोंबो তিনি সামিলংখা ডিস্ট্রিক্ট অঙ্গই মহাই বিপ্লব কুমার হাই ঘোষ নাইসাইতং চিনি স্রাই স্রাই তিপ্রাসানি অঙ্গই নাই এবং সমগ্র বরক কি হিন্দু কি মুসলিম কি বুদ্ধ কি খ্রিস্টান চুং যতন একতা কুং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে जों সামুং তাংলান নখরজাক হাইনি বাঙৈ জরা তং সিনিনি ই জরা অনু ভাইবাইদি পালবাকসাকা ইয়াকতি সালাইনাই চুং বুবাগ্রান লগের লাইনাই 2023 ও 2023 যেখান বুবাগ্রান সরকার ফাই প্রত্যেকটা চিনি বরক যে অসহায় ক্লাই তংখা চুং বরন কিসা ইয়াগ্রমতি সালাইনো হামবাই মিডিয়া পার্সন